बाय थाङो उजान थां थाका उजान थाङै थांफोरआव उजाबाव दिनै नक साइमानका आमानै चारिवै से खिवै आबा सेस नाहिनै तातां फ्लाइका तै काहामनि बागैतलां मानि बि नुखुंगो कामफ्लाइरिका साब तो बलुटिका बिनि नुखुंनो कामफ्लाइरिका এই নক দিনে খানাকা বরংনি চরিত্রনি তমো সাইমানকা যে দিনি কাইতো লাইনাই খাইতো নুগো আপনি বাগৈ বরংনি খুবটি লাইयै দিনি বং ফুগো ফঞ্জো থাংসরিকা খাবাং ব্যাগ হেমন বড় ফাইলাইকা খানামানি লগে বড় ফাইলাইকা যে বিনি টেকলো বিনি বিদমান তংমানি বখাকসান নংকা আপনি বাগৈ বিনি তংথমানি বাগৈ তাই নজরাও বিনি মকননি মুক্তি লাইকা তাই মকননি মুক্তি লাইমানি জাগাও বনরং ককসাকা তাপুর বুকুর नरबा आंहा खालबाय दं गोबां बर'फोर सावानो आसाव खाबाय खालबाय दं अकक नं थाइबो गोजार मानि दै बताबो खुबैबो खिदौइबो बाहायमाया बताव बाहायमानका दै डक्टर रं जंया सुटिका आबो डक्टर ताव फनो मानजन माया मिशना गुरुदिन सुटिका काया आ सुटिका करा सुटिका बिजि एदाबो काया मिशनो काया आबरो दिनि जन्देस आबरो गोबां मा काया बदिनि मानसि मानका बिनि सोले आगियाव हाय दंया साइस्ता कुरिकेरा मुतमन बताव साइस्ता खाना kaito ni hamari be tadi cunjat no ya pana kaito ram haleluya kaito wasa ku second kai ni mung tam su thekon khana ni bung khai 선지다 soni to na tam man 나 no so 나도 tam ham ta 응 bai kaito lab sa kai sa lab haleluya kaito wasa ku apa kino ditu bo no ditu ba kino bo तो नरम तो नहीं तो नंग तुम ना बना बचा लो আমি সবার আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আমরা এখানে যারা কাজ করে খাবার খাওয়া গ্রুপ সবাইকে ধন্যবাদ দিই কারণ রোগের জন্য তারা অনেক কষ্ট করে আর আমি এখানে আমার নাম চাঁদিনী মারা আরও ভাড়ার নাম হলো চুপনগর বৃগদাস বাড়ি আমার অসুস্থ ছিল জন্ডিস আরও সত্যিকার আরও গ্যাস আর আমার জামাইয়েরও এরকম আরও আমরা দুজনে হামলা দিতেছি আমরা সুগার আরও গ্যাস ফাইলস ছিল আমার জামাইয়ের আমরা সবাই এখন সুস্থ হয়েছি আরও আমার পেট ব্যথা ছিল নজর ছিল তখন আমি এখানে এসে দাদা থারার কাছ থেকে একটা আমাকে জল দিয়েছিল পবিত্র জল সেটা খেয়ে আমি রাত্রে থেকে আমি আগে এত ব্যথা ছিল পরে আমি ঘুমিয়েছি সেদিন থেকে আমি ঘুম হয়েছি সেদিন থেকে আমি সুস্থ হয়ে গেছি কারণ আমার নজরে বলেছিল তোমার শরীরের প্রার্থনা লাগবে কিন্তু এই ছয়বারে আমি সুস্থ হয়ে গেছি ছয়বারের আগে আমি একবারের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে গেছি কারণ এই জল খাওয়ার পরে আমি সুস্থ হয়ে গেছি আমার বিশ্বাস ছিল কারণ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ছিল আমার বিশ্বাস ছিল তুমি সব করতে পারো ঈশ্বর আমার তুমি কোনো অপারেশন লাগবে না তুমি সব করতে পারো আমারটা এমনি শেষ হয়ে যাবে মানে আমার বিশ্বাস ছিল এই জন্য সেটা হয়ে গেছে কারণ তোমরাও বিশ্বাস করো বিশ্বাস আছে না সে ঈশ্বরের কাছে যদি বিশ্বাস করে সেটা কি হয় সুস্থ হতে পারে আমরা যদি ঈশ্বরকে বলি না সেটা তো মানুষ না যদি খাপাকে বলি সে তো মানুষ সুস্থ করতে পারবে কেমনে সেটা ঈশ্বর না কেউ কি ভাবতে পারে নাকি কিন্তু সেখানে ঈশ্বর আছে নাকি তার জন্য তো মানুষের সুস্থ হয় তার জন্য মানুষ সুস্থ হয় সবাই সুস্থ হবে বিশ্বাস যদি থাকে আমি যেভাবে সুস্থ হয়ে গেছি তোমরা ভাববে ঈশ্বর সব করতে পারে কি না করতে পারে তাহলে তুমি সুস্থ হতে পারে হালেলুয়া সেখানে কি বলছে জানো তোমরা সেটা সেখানে তোকে ঈশ্বরের কথা বলছে হালেলুয়া Praise the Lord 3 minutes that we had praise the Lord Praise the 5 minutes also তাহলে praise True তোমরা সবাই সুস্থ হবে বিশ্বাস রাখো ঈশ্বরের কাছে তারা অনেক কষ্ট করে তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে তারা
তারা ওষুধ তুলে কিভাবে কষ্ট করি, ওষুধ বানাচ্ছে কি করে। হালেলুয়া। তোমরা ঈশ্বরকে জানো, বুঝো, এখন সময় হয়ে গেছে। হালেলুয়া। তোমরা বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বরকে তোমরা বিশ্বাস করতে হবে। যারা হিন্দু আছে তারা খুব ভাগ্য ভালো, এখানে এসেছে যে খুব ভাগ্য ভালো, কারণ তোমরা ঈশ্বরকে পেয়ে গেছো মতো। তোমাদের এখানে ঈশ্বর ঢুকে যাচ্ছে, সেখানে ঈশ্বর ঢুকে গেছে। Halleluja, preis dig i prophet. Preis dig i Christ, i prophet, dig i Christ. আমি এখানে হাবাই দিয়েছি কারণ আমি সুস্থ হয়েছি না, তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরো আমার এখানে আরো বাকি আছে, আরো প্রার্থনা সভা থাকবে, সেটা হয়ে গেলে পুরা আরো ভালো হয়ে যাবে, আমার পরিবার ভালো হবে, আমি বিশ্বাস করি। যতন খানে মাখা বিনি খুঁটি খেলিয়াই চান্দনি মারানি খুঁটি খেলে খানে মাখা বিনি টেক্টর ফিরমান্ন সেই আসুক হামিয়া উন্তমানি সালো ব তিনি গোबांमा डक्टर खाइजाका हामिया हाइफान बिले छोटो मानजाखा आमानजा मानजा बिदिसाका बसोस दंमोन कक्क चाल नंग थानिबो कक्क चाल नंग थानिबो जे आं खालगो बिदि जाबय आं हामानि हाइलो खालगो बिदि जादि तै बखान उजुर मुजुर ताखलायदि बजो खायदि जला सपाके नि नंग थानि कक्क जाव যারা কাইতনা মানাই রক যারা কাইতনা মাইয়ে রক নর কাইতনা পয়তো ফ্লাইদি কাইতনা জলা সপাকা তাইসা পয়তো রাদি নেই নং থানে বক কসামানি ওয়ান বাবাই সাকা কলফল বায়ান ন সাইকেল যত জিরা পড়না হামবাই এই যাওয়া কাইতনা প্ল্যাটফর্ম হালেলুয়া ini kamu প্রথমে প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম মতিলাল নায়ক, গ্রাম কচুচারা। আমার সমস্যা হলো অনেক, আমার গ্যাস্ট্রিক ছিল, গ্যাসের জন্য আমি অনেক বছর গেছি। তাই আমি শুনেছি কাফাং হেলথ সেন্টারে এসে আমি গ্যাস্ট্রিক রোগ আর ভিটামিন পেয়েছি, ভিটামিন পেয়ে অনেক শক্তি পেয়েছি। এরপরে আবার বাতের জন্য আমি আমার এরকম অনেক ব্যথা ছিল, আর বারান্দা তো আমি উঠতে পারতাম না। তবু আমি আমার বিশ্বাস ছিল, আমি প্রভু যিশুর কাছে আমি প্রার্থনা করে আমার নিশ্চয়ই আমি ভালো হবো। তাই আমি সুস্থ হয়েছি। এরপরে আমি ওষুধ খেয়ে আমার ইউরিয়া অ্যাসিড আর গ্যাস আবার বডি চেক আপের পর আমি পেয়েছি। তারপর ইউরিয়া অ্যাসিড এটাও খেয়ে আমি এখন সুস্থ হয়েছি। আবার আমি বডি চেক আপের জন্য দিয়েছি, বডি চেক আপের পরে 4 বার ওষুধ খেয়ে রিপোর্ট পাই, আর ওষুধ খেতে লাগতো না। তুমি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাও। তাই আমি অনেক প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ জানাই। তখন সেন্টারে এসে আমি অনেক সুস্থ হতে পেরেছি। প্রভু যিশুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। হালেলুয়া, আমেন। আমেন। হালেলুয়া। তো বড় বড় যত না এই যাব কাইতা বাতা কি খানাই মানখানা বকুর তাকর বকুর বিনি যে সাগর উত্তমানি ডক্টर अब थांगा फेबा डक्टर अब बिदि जाफाना हामिया गोबां माबन ब डक्टर अब मोनजाखा ब गेस फेबा डक्टर नि गेस सा बिदि जावल ब हामलिया इगे गोबां बिदि रहका हामिया नि बागै बुइ सामानि बागै ब बेटले हम ब सेन्टर फाइका फाइमेन उलुग बिनि रुक मानजाखा जे मानजामल ब बिदि जाबायका हामका हाइफाना देह ब बडि चेकअप खालायगा आनि सागते थांगुर दंख बडि चेकअप खालाया आगनय ताइ कायसा र उलुग मानजाखा आपनि बर बिदि साका ब अपने परिवार बिनि लोक पुरी नि ब साजमानि बागै ब ताइ सुदु साजमानिया ताइ बिनि सागो ब हामानि न ब किला न थाका आपन ब दिनि साइकेना ग नंग थानि ब आबासरे सेके साइकेना रिखा ब नंग थानि ब बजे हामानि जे आपनि बागै बेलेके हामबा काइतो लबजा थुन हामबाय काइतो हालेलुया Kuilan ako tang kui kaito no hambay, kaito lesi ni lakmani bubakra, tamne kaitsin bono putuklana kaina nango, bisas kaina nango, kaito ni maya mungsakre, kaito ni maya mungsakre, bo sorbo sopi mani se bo sungsane mani bo bubakra, bini maya mungsakre, haipano ani mungkai surobi deborma, ani parakan kuai monashara, jini
चार्ज नबो मलाई खबर बापी चार्ज गारनि मेम्बार आं ओमफ्राय आंनि कुइलानो आंनि बहक सावो आंनि प्रायनो बहक सावो दारा समाव थां मायंगो जन्दिसना थांखा आंनि बहक सावो दारा सावो ओमफ्राय दारा समाव नोंनि खुनु रबे बा तामो बहर सुरु सावो आंनि बहक ते बहक सामा लगेनो 20 मास फिगुंकियर ओमफ्राय पिथिरक साखा आं आफुर आइबन आफुर कानि खुनु साइमेनेखौ ओमफ्राय एकदिन सावजाखाय बिलाइ खिनानि बहक साखा सान सावो हपुं आदि सालबारता जिबि सावै हपुं बार हर आइ थाका थांगा ओमफ्राय आफुर आंगर फायना बया ओमफ्राय आफुर आगर कल लाइ थाका बिलाइ सामनै बागै सनग्रा बे खायजाका आफुर डाक्टार लायजाका ओमफ्राय नोङो पाथर हिसाय ओमफ्राय बुखावान सुका o pathor to khapang petle hem prayer center thakai hambo bui goba mana hambui tango nozor bo hambo onek rupo to kotana hambo kai to me sakle ang baro orno operation khaja gane ani buka boka gai bana ano doctor saka operation khaja chide ne boro gai bana जों खायजागलिया आंते थाबो थांलिया बय नायजागे फायमन परे आं करो लाचिमान परे आनि वाइसा बायनिया वाइनि बायनिया वाइ थाम बायनिया ते वाइसा पुरुसिनबो नायदि काइतो तामो नाय चिनि बुखानाव बरनि पयतो कुसुत बाबो काइतो न खादे लगुइतो ने आं वानसु तो काइतो नि थाने आं तलानाय काइतो नि बुकुत न बिनि हामारि न ने आं बुखा बिसिङाव वानसु तो सुरिका ओमफ्राय एकदिन साल ते सप्रो फायते आं 4 बारनि परे ते सप्रो फायलो काइ आं साइसुं से आदि न अपारेसन नि नायदि काइतो तामो खाय काइतो नि बेलाय वाना मासिजा केतो जों काइतो न बिसास खायना बिसास थायगले जों मुसु बिसास खायना जों काइतो आदिनानि पाथर अपारेसन नि सामासे बुटि खेबो नजर रखनि थाका बुसुर वाना मासिजा बुसुर किरि मासिजा काइतो मा काइतो नि माया मुंसा करे आं बेलाय किरि वा वाना हायना आंखानि गदि साकसानो गो वानसुको कम्पेयर खायो उंटो समयसरानि पयतो बेलि थामो समयसरानि पयतो काइतो लाते हायरो हायबना काइतो नि माया मुंसा करे काइतो सिनि नाखना बुवा गरा काइतो न हाबेनि कुरमाया आबनि बाय काइतो न हामबाय बुटि खेवाना माजे सामु खायनो काइसा पाथनि से नजर थांनो बेलाय कुवाना मासिजा आबनि काइतो नि वाना मासिजा खुना बागे वाना लेरि तनि ना खाथायला काइतो न हामबाय आबनि बागे आं काइतो न हामबेरा फाय बिनि बातिन काइतो तो काइतो न हामबेन बागे आं हामन बागे हिंगाय थायबना आनि ते आं बडि जिगा फाना दंफा आं तिनि बडि जिगा न बागे मुंगै तन थाना आनि ते तामा तन गरै काइतो थानिबो ओमफ्राय काइतो थानि जों खालुगै दङ न काइतो न जों सुरिना नांगौ बरं फाय नांगौ केतो काइतो नि हा सामबाय फैगा आं माबो बेलाय साथ थागो नगो दंदो मानसि बेतले हम पे सेंटाराव जोंनि रांसा खाबां साव काइतो नि हा सामबाय फैगा अ दारा सं फुके रो फनाव सामबाय नो फाय दंना हामजां म गरै काना सिले म गोबां काको मुको खामजां गरै रुब बकत फाय दं सेंटाराव बेलाय टेक तो बेमा हायने सिद्रा बाय कुकुं फाय दं आबना बेलाय मन काइतो नि माया मुसातर जों काइतो सका हामजागे दङ जिदासो हायार न डक्टर थांगे जों डक्टर 50,000 60,000 बाथर अपारेसन खायना आसिनि दाम आबनि बागै जों अरबो पदर सबायसे हामो गाय बुसके काइतो जों खायरो जातो बुसके माया नाम जातो काइतो न जों हाबायरि सिखौ पाया बले आसो किसा बायसे जों हामै थांगो सुख सुस्त रितर लाखमा का हामै जानांगौ काइतो न बाय जों बिन थानो बिदि तलानानि न बुखाता सारि रां बांजा गने बुखाता सारि बर बुसक जिन बागै थुया जाया कষ্ট गाय हाबुं फादै बेराय बिदि कल करना जों हाबिनन बागै बर बुसक जिन बागै खायतो आबनि बागै जों बंना हामबायरि बरि ग्रुपया दारा संनो तेरा साखा बंगल बेथलेहेम प्रेयर सेंटर न हामबायरि बरि ग्रुपया आं जरते आ बेलाय वाना मासि जाय आं आसा दीपंकर ओमफ्राय बिल लगिसं बसाय थांगा बेलायके हामबाय 4 बार दे 5 बार बिनो अपारेशन उंया आंनि जिसे साका दीपंकरनि बिहिङाव बार-बार आं सिलेक्शन खाय काइतो थाने आं सुरि सानका काइतो बिनि फाइसिं काइ सब समसे क्रस फायो आं प्लस पॉइंट दीपंकर आं फुल प्रोनो तो क्राइलिया किसे खाबाय जाखा कि दीपंकर खाबाय माने न काइतो मजलावा साबायका दीपंकर खाबाय क्या हिंसा कि खादिबाय क्या खाबाय क्या apa ang tago nom siang dorson siang sawo ang saya kaito saklai man sawo dipongkor khabai ja khani sawo ang dipongkor na belaja hamja min sawo dipongkor ni logisang bo member ang belaja hamja go dipongkor na ang kisi sa nai mani se
bo sak de soi ne ne man se de bo khabai ja ka ni saw ni message phai chapai ka abali bagai samani bagai obone pore bin phai ka je a dinon kai de bo gone jat tan operation ngia de bo gone bihin de simi cha operation phai ke ni liya ke ni phai ngia hai phana de bo gone ba song ngka ang nijisino ang wansugoi tongo de bo gone kai de ringkha phai di nei ringkha bono aboni bagai bo operation thaka te apro to boroni operation nglia apro baksa kha baija ka apne su onek kisa operation ngka apne batai operation inki bi hai na dese to boroni kha baija ke bono kha baija ka bai borok nai kai to kintu ke no kha baija pha no thamane ulo no exam ngka ngya ki exam exam ngya na ko to no hambai inki tini borok hamane ulo ga khasa mamane ulo ga tini borok komponen kronene thaka hambai kokai hamani kotor mane asuya je kai tono kaisa hamani kolo je bro hambai kaje amase dorson sanga aba hamani amase ko kotor zoton sebayai do abon bar phali chung bini thani kai ya ya ko na bra ke hambai kai to ba kai bo hai le chung te ko to ra go krak ke chona kai bini kise ko na chung Sabita. bini ko mutama Sabita de Gorma. tam mani no Ani pasti orang lain mana kan, gobu ni mantap, hanya kalian mana ingkai, tesuti kakaran, ingkai HIV, ingkai datu, macam mana ingkai tahu, dekai sas tong cuan sang ni ojeru datu, thane sabta orang bermanja kan, ingkai angkai jono kabai pubai, hambai nahnya bagi, tu payu kaisa, ingkai apel kisah. Amasu bosor kostong tongmani jamu bibe khatia sago kostong mabai saya tong ta chakhai baruan sabotan mereka buang hamgao HIV bai suti lakran mu buin hanya yang yokhan kai tono hambai na phayo lag lag hambai kai to babjak chung je kai to hallelujah praise the lord babjak chung na ang bono ti bele ke joton sule ang bono ti bano in bono no no kasemi abo bongkai bo kintu pebro